Perkenalkan, nama saya Ica Yudia. Saya dari kelas 12 DKJ. One night in the village of Gurun Mali in Isintang, district of West Kalimantan. The night was colder and darker. There was no light at all. The enchanting beauty of Gurun Mali village during the day feel short and the night was very long. People called the enchanting partner then go to be bit including a man named Nayao. Nayao completed what he called so that the beauty of his village could be seen even longer. This would make people be able to do more activities at night without any limitation. Suatu malam di desa Gurun Mali, Sintang, Kabupaten Kalimantan Barat, malam lebih dingin dan lebih gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Keindahan mempesona desa Gurun Mali pada siang hari terasa sesak dan malam itu sangat panjang. Orang tidak bisa berbuat apa-apa selain tidur, termasuk pria bernama Nayau. Nayau kerap merenungi apa yang bisa ia lakukan agar hal tersebut bisa terjadi. Keindahan desanya bisa disaksikan lebih lama lagi. Ini akan membuat orang dapat melakukan lebih banyak aktivitas di malam tanpa ada batas apapun. The extent of electricity in their village was impossible to wait for because the location of the village was very far from the government's electricity installation facilities. Nevertheless, it did not make Nayau be in despair when other people could only the situation. Nayau began to gather his friend to do something for the sake of the lake, for her village, and for breaking off the limits they had. Keberadaan listrik desa mereka pun tidak mungkin menunggu karena lokasinya desa ini sangat jauh dari listrik pemerintah fasilitas instalasi. Meski begitu, hal itu tidak berhasil Nayau menjadi putus asa. Ketika orang lain hanya bisa menerima keadaan tersebut, Nayau mulai mengumpulkan teman-temannya untuk melakukan sesuatu demi terang desa mereka dan untuk mendobrak batasan yang mereka miliki. There was a faintly heard conversation among a group of men and women. They greet before the campfire roasting prawn and drink hot tea. Ada percakapan samar-samar terdengar di antara sekelompok pria dan wanita. Mereka berkumpul sebelum api unggun sambil manggang jagung dan minum teh hangat. Your idea is impossible, Nayau said Pawi. How can we build a micro hydropower plant? How much money must it cost to build it? Idemu mustahil, Nayau, kata Pawi. Bagaimana bisakah kita membangun pembangkitan listrik tenaga mikrohidro? Berapa harga uangnya? Haruskah biaya untuk membangunnya? Yes, Nayau, do you have that much money? Nico asked. Iya, Nayau, kamu punya uang sebanyak itu, Nico diminta. That trick more river the distance of our village from the Feeling River is also very far, Nayau, Pawi sulked that. Benar sekali, apalagi jarak desa kami yang jauh dari sungai Feeling juga sangat jauh, Nayau. Nayau smiled and said, yes, I don't have much money, right? But if we work together, nothing is impossible. This is for our goodness, for our village can be bright and beautiful at night, and we can also do more productive activities at night with any limitation like now. Nayau tersenyum dan berkata, ya, saya tidak punya uang sebanyak teman, tapi kalau kita bekerja sama, tidak apa-apa mustahil. Ini demi kebaikan kita, desa kita cerah dan indah di malam hari.
juga bisa berbuat lebih aktivitas produk di malam hari tanpa ada batas seperti sekarang. If we don't have money, we bullet at it to drain water from the filling river Nile. As cat cosa woman engrossed in those justing the position of the word in the pride. Kalau kita tidak punya uang, bagaimana kalau kita bisa membuat parit? Mengalirkan air sungai dari filling Nile diminta kuasa seorang wanita yang asik mengatur posisinya kayu di dalam lubang. We can try to use what as it is cheaper, state Nile. Kita bisa mencoba menggunakan kayu karena lebih murah, kata Nile. How about using the cell fuel to drive the wheel? Asking Sinko. Bagaimana kalau menggunakan bahan bakar diesel untuk menggerakkan roda? Tanya Sinko. If we use diesel, we have to profit whenever die to buy the diesel, and it can also pollute the air into our environment. If we use hydropower, it's more efficient and more environmentally friendly, Nile explain. Kalau pakai solar, kami harus menyediakan dana setiap hari untuk membeli solar dan juga itu mencemari udara kita. Lingkungan, kita pakai tenaga air lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, jelas Nile. But using what is still expensive Nile because the distance is very far. We need to buy a lot of to bullet translate Apoy. Tapi kalau pakai kayu tetap mahal ya Nile, soalnya jaraknya sangat jauh, kita perlu membeli banyak kayu. Itu bangun paritnya, kata Apoy. After 3 months, the micro hydropower plant was finally completed. Finally, the houses where they lived were enjoyed at night. To those who professional debated the value of hard work, competition, and care for the Setelah 3 bulan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro akhirnya selesai. Rumah tempat mereka hidup dalam kegembiraan di malam hari, mereka yang sebelumnya ragu nilai kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan pun ikut bersorak. Penduduk desa saat itu lebih bersemangat dalam menjaga hutan dan alam lingkungan sekitar untuk menjaga persediaan air tersedia. Naya tersenyum lebar dan begitu bangga pada teman-temannya. Keindahan desa Gurun Mali akan bertahan selamanya dan masyarakat akan lebih sejahtera. Karena sekarang mereka lebih produktif, bisik Naya. Kebersamaan mampu menembus keterbatasan. Building the windmill also requires a lot of money, Naya said no. Membangun kincir angin juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Naya kata. We can borrow the material first, then we can pay it in installment, said Naya. Kita bisa pinjam bahannya dulu baru bisa bayar dicicil, kata Naya. Nowadays there is no material owner who want to give their goods with any collateral, said Dasen. Saat ini tidak ada pemilik materi yang menginginkannya memberikan barangnya tanpa jaminan apapun, kata Dasen. I'm ready to be a guarantor for the sake of electricity in our village, said Naya. Saya siap menjadi penjamin demi listrik di desa kami, kata Naya. Wow, that very unreasonable. I don't agree. I am afraid the project will fail. There's no electricity and money will be gone. For the worst scenario, we still need to pay for the material, said Miso. Wow, had been selling for a long time. Wah, itu sangat bagus, sangat tidak masuk akal, saya tidak setuju. Aku takut proyeknya gagal, tidak ada listrik dan uang akan hilang. Untuk skenario terburuk kami tetap melakukannya.
perlu bayar bahannya, kata Miso yang tadi berdiam untuk waktu yang lama. Then some people left the group only fear the war still seeming quality. Kemudian beberapa orang keluar dari grup, hanya sedikit tersisa, mereka masih duduk dengan tenang. If we don't try to check our condition, who else will change it for us? Naya said quality. We can't just stand still waiting for the electricity to come from the government, and we don't know when it will come. Naya added, jika bukan kita berusaha mengubah kondisi kita, siapa lagi akankah mengubahnya untuk kita? Ucap Naya pelan. Kita tidak bisa begitu saja berdiri diam menunggu listrik datang dari perintah dan merintah, dan kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Naya menambahkannya. That Rex said Apoy was still sitting close to the firebox. Benar sekali, kata Apoy yang masih duduk paling dekat ke kota api. But I can make it happen alone. Tower is stronger than alone, Rex said. Tetapi saya tidak bisa mewujudkan sendirian, bersama adalah lebih kuat dari sendirian, kan, ucap Naya. Yes, let's do it, Toger. I am ready to help, said Super D. Iya, ayo kita lakukan bersama saya, Ma. Saya siap membantu, ajak Super D. We can also help the woman troop are ready, said Nino, the youngest woman among the other. Kami bisa membantu, pasukan wanita sudah siap, ucap Nino, perempuan termuda di antara lain. Come on, we can do it, Toger. Toger Hisako said, cleansing his feet. Kami bisa ayo kita melakukannya bersama-sama, kata Hisako mengepalkan tinjunya. On the next day, they came to the material shop to discuss the matter. After a few bargaining and thus they made the agreement. They had Adele, Naya, and several supportive friends as Apoy, Shinko, Hisako, Desen, Super D, Nino, and several women began working together to build a dam and mill house along with the water channel in the front of a ditch that reached at 200 meter in length and 40 cm in depth. They worked college to pilot sandbags for the dam, covered the mill house with tarpaulin, and covered the generator with zinc. Everything was done manual. Every day, their processly sweet was not held as great to her passion to change the condition of their village. They were eager to make their village enlighthened and eliminate the limitation of their activities at night. Benar sekali, kata Apoy yang masih duduk paling salah. Ayo. Keesokan harinya, mereka datang ke toko material untuk membahas masalah tersebut. Setelah beberapa kali tawar-menawar dan semacamnya, mereka membuat perjanjian. Mereka sudah sepakat, Naya dan beberapa teman yang mendukung seperti Apoy, Shinko, Hisako, Desen, Super D, Nino, dan beberapa lainnya. Perempuan mulai bekerja sama untuk membangun bendungan dan rumah gilingan beserta saluran air berupa sebuah parit yang panjangnya mencapai 200 meter dan 40 cm. Secara mendalam, mereka bekerja secara kolektif, menumpuk karung pasir bendungan, menutupi rumah penggilingan dengan terpal, dan menutupi generator dengan yang semuanya sudah selesai secara manual setiap hari. Keringat mereka deras
yang terasa sebagai penghalang nafsu mereka untuk mengubah kondisi dari desa. Mereka sangat ingin membuat desa mereka mencerahkan dan menghilangkan keterbatasan kegiatan di malam hari.